आमचेच ते झाड रात्री आम्ही निघलेले त्यांना रात्री पडले झाड सायडीक पडले बरं झालं आमच्या पडायला घरात कितके नुकसान घराचे पत्रे गेला माझं नाव बाबनी कोरगावकर रातचो असो कामासून देडा सुमार येयलेलो अडेजांक त्याच्या पयलीं दिसता ते देडा सुमार एक झाड पडलें ते अडाचे आमच्या घरा फाटल्यानूच आहा सो आनी आमचे सायडीक दोन ते सायलाचे झाड आसा सो ऑलमोस्ट माझी मिसीस आनी म्हाजो चेडो न्हिदलेलो सो रिसंट तेन्नाच पडलें झाड आनी सो माझे घराचे पत्रे डॅमेज जाले सगळे घरार तुमचे घरार अशें कितें ना पूण ऑलमोस्ट ते घरारूच आहा सो आनी आतां फायर ब्रिगेड येवन माझे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी हाफ एन रोड बी ते क्लियर करून दिला सो तेंच्यांनी नाला आतां सो सेकंड शिफ्ट वाले ते आतां येवन करतले कितके नुकसान जाता ऑलमोस्ट म्हाका इतले अंदाज ना कळना कितें लॉस म्हणजे पूण मदीं बी मातशें पडलें जाल्यार तुमकां मदीं पडले जाल्यार म्हाजे मिसीस म्हाजे भुरगे सारके सारके ऑलमोस्ट ते सारके घरारूच पडला म्हणजे ऑलमोस्ट रघु कोरगांवकर कित्याक राती एक सुमार वड पडलो आणि आमच्या घराचे तेजेर तेकाच कनेक्ट जावन ची जाल्ली चीचे कनेक्ट जावन माड दोनूय म्हणला एक माड आमच्या घरार पडलो आणि आमचे असे डॅमेज झाले ते मातशें गव्हर्मेंटान जाल्यार पंचायतीन मातशें हेजेर एक्शन घेवपाची अशें दिसता म्हाका अशें बेगीतल्या बेगीन मातशें एक रोडूय क्लीन करपा जाय आनी आमचें कितें आहा तें मातशें क्लीन करून दिवपाचें कितकें नुकसान जालें अशें मोद्यान जातलें एक 5,000 काय जातलें नुकसान